Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Senang sekali hari ini setelah 3 bulan lamanya aku bertemu saudara aku, tapi nggak boleh pelukan, you know, cannot hug ya. Social distancing ya 2 meter gak bisa say. Soalnya kamera nggak bisa nangkep. Tapi karena aku tahu dia sangat menjaga kebersihan, gue juga nggak ya, kayak nggak juga deh gue. Oke. Jadi samping aku ini adalah Jordan Kamal. Bukan dulu dong semuanya. Jadi Koko Jordan ini aku panggilnya tuh biasanya nama Mandarin ya, karena emang udah dari kecil bersama. Aku manggilnya Koko Mingse. Cuma orang-orang kan tanya Jordan Kamal, kalau di IG-nya @jordans pakai Z saya belakangnya ya. Jadi kenapa aku mau ngajakin saudara aku untuk collab? Sebenarnya aku udah lama pengen banget ngobrol sama dia karena for me personally, among all the cousins, menurut gue dia adalah seorang panutan untuk saudara-saudara. For me, Koko Jordan ini apa ya, very inspiring, Cila. Waduh. Very inspiring, dan juga I love to read his IG stories karena emang very motivational, memberikan banyak sekali motivasi dan sharing tentang pengalaman hidup dia. Dan karena kita adalah saudara dari kecil bersama, aku tahu banget kepribadiannya Koko kayak gimana dan lika-liku kehidupan Koko. Dan sekarang dia adalah seorang entrepreneur, mau belajar apa.com, dan sekarang dipercaya oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, untuk diberikan program prakerja. Kita berikan tepuk tangan semuanya. Tapi sebelum kita akan masuk ke sana, aku pengen ngobrol soal pengalaman pribadi dari hidup Koko Jordan, dan juga tentang faith-nya dia dengan Tuhan. Dan tapi ups and down banget nih. Jadi menurut aku ini sangat menarik dan semoga ini bisa memberkati. Jadi kita akan mulai dari apa nih Ko ya? Starting from where ya? Oh, tunggu sebentar. Briefly sedikit. Jadi Koko Jordan ini dulunya itu dari kecil tinggalnya di Singapura. Di Singapura, you know. Terus akhirnya pindah ke Indonesia. Boleh diceritain Koko? Dari Koko kecil, gimana keluarga Koko? What is your belief and everything? Sebenarnya Koko lahirnya di Medan. Oh ya? What? You don't know? I don't know leh. Oh my god, am I really cousin? Oh my god. Jadi mix aja kok, nggak. Kadang-kadang kita suka kayak ada Inggris, ada Mandarin, tapi Mandarin ntar kagak bisa ngerti ya. Ada Inggris tapi agak Singlish gitu. Okay. It's okay, you know. Okay. So I'm born in Medan by the way. Jadi cuma numpang lahir doang 3 bulan. So 3 bulan udah pindah ke Jakarta. So sampai umur 9 sampai 10, dan Koko baru dikirim ke Singapura sama mama waktu itu. Nah waktu itu tinggal sendirian sama guardian. Nah ginilah pas tinggal di sana sekitar 20 tahun. Jadi waktu itu pas papa meninggal, papa sakit kanker sama meninggal, baru akhirnya I decided oke lah temenin mama balik gitu loh. Dan di Singapura kayaknya udah kayak hopeless lah intinya. Karena kan my family, I didn't spend time with my dad kan waktu 20 tahun itu kan. Jadi I thought yaudahlah, this time I don't want to make the same mistake. Jadi aku balik temenin mama. So that's how I came back to Indonesia tahun 2013 2013 lah. Oke, 2012. Jadi Koko udah tinggal di Singapura selama 20 tahun, dan selama 20 tahun itu kan Koko jauh lah dari keluarga karena your parents is in Indonesia, di Jakarta. Terus kan your parents juga ternyata belief-nya beda ya sama Koko gitu. Yeah. Terus apakah ada permasalahan soal belief gitu? Lebih ke religion ya berarti ya. Sebenarnya sih I don't know, ketika Koko masih kecil sekolah di Indonesia, waktu itu kan Indonesia kan banyak banget tuh sekolah Katolik. So otomatis ya I thought ya I'm a Catholic, tapi padahal pas di rumah sembayang Buddha waktu itu ya. Dan because I've seen you
like you and your dad, your family is like Catholic, dan I was like enak ya bisa ke gereja, gue nya ke Krenteng gitu loh. Cuman ya gara-gara I think since young aku udah very spiritual sih. Jadi waktu itu ke temple man, aku pengennya jadi apa tau gak? Biksu, Bo. Gara-gara film Chinese Hong Kong yang kayak gitu kan. Remember when we were young, we play the yellow color. Shaolin nih. Shaolin. Ya, so I think dari kecil udah lumayan tertarik dengan spirituality ya. Just because of the wonder of the magic lah intinya kan. Jadi pas di Singapura, biarpun umur 9, aku juga ikut guardian, tante gitu kalau ke wihara, I go meditate, aku meditate gitu. And yeah, although I don't know what I'm meditating juga waktu itu. Cuma pas waktu umur 14, aku pindah ke SMP kan. Nah pas Koko pindah ke SMP, ini nih mulai nih kayak evangelism nih, teman-teman orang Indo tapi di Singapura semua bilang yuk Jordan ikut yuk. Gereja apa sih, gereja malas banget gitu kan. Nah, tetapi I remember banget sebelum pas masuk ke sekolah itu, orang Indonesia ini tuh kayak bright banget gitu loh. Dan aku ingat aku tanya satu cici gitu, kok kamu bisa kayak cheerful gitu? Because I feel my life was not very cheerful. Terus aku tanya why are you so cheerful? Dia bilang because I have Jesus inside. I was like what the heck? So cheesy. So, but aku teman baik aku Liz Diana, by the way, I think you know her juga. Yeah. Dia dari kecil dari Dewan udah telepon aku terus ayo ajak. Tapi lucunya she is very sincere banget untuk make friends. Jadi ya udah aku entertain sampai one day dia bilang Jor yuk temenin aja sekali ke gereja. Aku nggak mau banget sih, padahal aku sampai, you know what I did? I went to library and I searched for history of Buddhism and Christianity and Hinduism, every religion I actually study kan. I remember your mom was there in Singapore jagain waktu itu. Terus sampai your mom bilang itu buku apa itu biru gede. I remember itu buku Buddha gitu gede banget. Saya umur 14 sudah belajar kayak gituan. Tapi one day dia bilang kayak gini, udah Jor, gue challenge lu aja deh. Dia bilang kalau lu you just pray to your God and then pray to my God gitu. Terus lihat siapa yang jawab gitu. Dan I did. I said, okay, waktu itu Buddha, tolong dong kalau memang this is your will, tolong show something. Terus I said, God, if you are real, show something. Malamnya dimimpiin. Jadi malam aku mimpi langsung kayak ke gereja gitu, and it's so bright. And when I wake up, I feel so happy gitu loh. Cuman deg-degan, dan I told my friend, udah deh Ci, gue ikut dulu deh. Kayak malas gitu kan. Nah, so pas udah ke sana, ke gereja, it is very different ya, because yang your mom brought me to church itu kan Catholic ya, Catholic kan peaceful banget. Like yes, I like the peacefulness, the calmness itu enak banget. Wah, gereja Singapura, you know lah, City Harvest Church, buset itu yang jam-jam gitu kan. Tapi clubbing. Iya, clubbing kan. Jadi was like not bad gitu kan. Yeah, so waktu itu terakhir when I received Christ, waktu itu juga kayak I wasn't prepared. Tetapi when I received Christ itu kayaknya everything berubah loh. Kayak in that moment I saw light, ada brightness that came gitu. Ya udah. Nah udah deg-degannya bagaimana kasih tahu mama. Because my parents like very strict kan. My parents itu strictnya tuh bukan cuman ke temple doang, mereka tuh sampai bisa sampai kayak punya suhu gitu, kayak punya sufu gitu kan, punya master gitu kan. Bukan yang kungfu ya, bukan beda ya say. Tapi sufu yang gitu deh, yang bisa fortune telling dan kayak gitu kan. So pas mama tahu ya, dia bilang, Jordan kalau kamu ke gereja lagi, aku tarik balik ke Indonesia. Udah loh, I stop loh. So in the end I stop going to church like for quite long. Jadi tahun 2000 I stop, and then udah nggak ke gereja lagi. And then udah umur 18, dan my mom bilang, Jor kalau kamu mau ke gereja aja. Nggak mau, I don't want to go back to church anymore. Kan udah enak kan, kayak udah teenager kan, kita ke clubbing kayak gitu kan, udah mau. Then you know what happened? Your brother came back from Perth kan. Benedict Goodman. The brother came back, and then dia bilang, son, temenin dong gue ke gereja. Gue bilang males banget, udah gue gak mau ke gereja. Udah temenin aja sama Jillian, sama the wife. Now the wife. Ya udah. So kita keliling lu satu Singapura tuh, semua gereja tuh, dari Methodist, Presbyterian, Catholic, semuanya kita kelilingin tuh. Terus gak ada yang kayak struck gitu kan. Terus akhirnya si Benedict bilang kayak gini, udahlah pergi City Harvest one time. Saya udah mau lah. City Harvest by the way is my church. Cuman gue udah kapok waktu itu kan. Ayolah, aduh gak mau deh, malas. Sekali aja. Oke, sekali. Jadi temenin tuh si kokonya Patricia di sana. Terus itu I remember tahun 2007. Nah,
pas aku kesana, oh my gosh, I cry. I just cry. I felt the presence of God so strong in my life. Kayak ada suaranya, it is time to come back. Ada dua suara kayak gitu. Tapi when I look back ya, memang aku harus balik sih. Imagine my dad, imagine mau belajar apa. If I didn't go back there, I won't be here today gitu loh. So akhirnya aku came back dan waktu itu aku udah lumayan mulai ajak papa mama ke sana. Cuman papa mama kan nggak pernah percaya, cuman entertain your child lah di gereja gitu kan. But they're okay actually. They're okay now. Cuman ya waktu itu tahun 2008 I got baptized. Tahun 2009 I went to School of Theology. My dad lagi bilang, wah anak gue ini mau jadi pastor nih. So when I first went to School of Theology, aku cuma pikir Christianity is just a religion yang motivation lah, positive thinking. Wow, do you know what happened? It's like a school of Harry Potter. Jadi di sekolah teologi itu dia ajarin bagaimana cara prophesy, tutup mata, terus jadi I remember ada satu practice yang pakai kain tutup mata. Terus abis itu you guess in front pakai baju apa, namanya siapa, punya problem apa. Oh, kita di train kayak gitu tuh. Don't be surprised. Yang something changed my life in 2009. Aku ketemu satu ibu-ibu which I call her like a godmother. Dia orang South Africa tapi bule. Ya kan, South Africa. Dia mama-mama sih. So she prophesied to me. Dia bilang, Jordan, you will be in government one day. Gak pernah. Wait, that was 2000. 2009, right? Yeah, 2009. 2009, okay. Yeah, she said, dia tanya dulu kalau punya birth of date kapan, tanggal 24, dia bilang tanggal 24 kali 2 ini, dia bilang, kamu bakal di government. I never in my life want to go government. Politics is never. It's never kan. Never his thing. So I thought ya udahlah gitu. I will usually never believe in prophecy. Jadi karena kan nggak pernah terjadi. Jadi nggak pernah kayak I look for ayo dong prophesy, nubuat dong, nggak pernah. Koko tuh bukan orang yang suka. Even my mom pas kecil kan sering kan our parents go to fortune telling kayak gitu kan, kita ngomelin terus, udahlah stop gitu loh. Nah, so I never like this. Tapi pas when she said that, I also didn't really believe until like this year happened. I was like, oh my gosh. After 11 years. After 11 years ya. Terus dia bilang, aku lihat kamu berdiri di stage speaking in front of hundreds and thousands of people. Dia ngomong kayak gitu. Dan I was like, gak mungkin juga lah. So aku nggak pernah percaya. Tapi lucunya 2 minggu kemudian ketika dia ngomong kayak gitu, ada satu orang juga, like a leader in the church, my leader gitu. When she prayed for me, sama. Dia bilang, Jordan, kok aku lihat sebuah visi ya, kamu standing in front of hundreds and thousands of people. Merinding lah. Kalau satu orang ngomong kan bisa, ya udahlah ini nggak benar. Dia langsung ngomong itu, merinding. Terus yang gilanya, setelah School of Theology selesai, ada fotografer nih. Jadi fotografer, terus dia next day dia bilang, brother, ketika aku cekrek, aku dapat penglihatan. Again, same thing. Dia bilang, I saw you in front of hundreds and thousands of people. Wah, merinding. So aku langsung I know God is trying to tell me something, because kan I'm not that kind yang gampang percaya kan. Nggak susah banget. But now I know if God wants to tell me something, He will make sure pass the message to me. Jadi untuk teman-teman juga, bagaimana sih cara dengar suara Tuhan? Sebenarnya ya, nggak usah dicari. Kalau memang itu untuk kamu, pasti He will find ways to tell you. So that's how I believe that. Inside my heart, I'm very excited. Yay, I'm going to become famous gitu kan. Salah kan? Salah tujuan. Jadi dulu itu Koko Jordan memang pemain keyboard. Suka banget nyanyi dan juga ya music banget lah gitu orangnya. Jadi mungkin dipikir mau jadi Jay Chou, say. Jay Chou was like our idol, Jay Chou. Terus. Yeah, so after that, I thought aku pengen banget kan kayak I'll be used by God gitu. Cuman, wah ini another scary thing lagi. So sebelum my godmother went back to Africa, dia bilang, Jordan, I see you. Dia lihat. I see you walking through wilderness, dimana itu adalah lembah dan itu kering banget. Jadi itu adalah sebuah wilderness of life, itu kesusahan paling susah gitu loh. Kayak it's a huge problems that you will face. Tapi waktu itu kan I never really believe, so I thought enggak lah, aku udah susah kok. After she said that, I think a few months later, my dad got cancer. That was 2010, right? Yeah, so it was like cuman beberapa bulan dia ngomong itu. My dad got cancer, so I thought ya udah, my dad
got cancer, but kan dari School of Theology gue udah belajar bagaimana cara healing. Gue kira gue tinggal doain sembuh. Tapi ya akhir-akhirnya ya nggak sembuh juga sih. So to cut the story short ya, waktu itu pas papa tahu pas papa kena kanker, I tell my family, bilang papi mau gak sembuh, yuk terima Tuhan gitu kan. Akhirnya papi bilang mau. Wah, I was like so shocked man, gak pernah main in my life. Dia kan dulu kan ngejek-ngejek gue terus kan ke gereja. But at the end of the day waktu papa bilang dia mau mau terima Tuhan Yesus, I was so happy. Then we pray and miracle do happen. Yes, miracle pas do happen. Pas papa cek lagi kankernya hilang gitu loh. Cuman ya again dia orangnya kan worry banget. Jadi dia cek terus gitu, cek terus sampai ada lagi. Jadi 2 months appear lagi, dan itu relapse lagi, dan itu yang akhirnya I saw the conditionnya tuh turun banget lah. Iya, sampai ke Jepang. Sampai berapa ke Jepang, bulan tuh? Ya ke Jepang 2 bulan, di Jepang 2 bulan, ke Malaysia 2 bulan. So yang abis ber-MM-an lah. Abis ya, makanya we sell our house juga kan. We Iya. sell our house, and then yang paling parah adalah I cannot work properly kan. Yes. So I remember 2 years, one year plus lah Koko nggak kerja. Jadi I just follow my dad, take care of my dad, which itu juga jadi satu pegangan Koko. Koko bilang my dad is more important than my career. If anything happen I won't regret. So Koko decide I don't want to work. Koko temenin papa until his very last breath gitu loh. So ya ujung-ujungnya pas papa udah terima Tuhan, one thing that I am very grateful adalah papa tuh akhirnya juga kan Koko kira pas papa terima Tuhan cuman buat healing doang kan, tapi akhirnya papa pernah bilang sih kayak, oh, I didn't know ya, pas terima Tuhan itu peace-nya tuh beda banget ya gitu loh. Dia bilang peace-nya itu yang nggak bisa di-explain, sampai papa bisa kayak nangis. Imagine my dad cry. Lah nggak pernah kan, my dad tuh terkenal banget yang namanya ngomong kotor, ngomong kasar. Iya, humoris banget, tapi kayak sarkastik lah, tapi lucu gitu. Ya, my cousins love him a lot sih. So ya ujung-ujungnya sebelum papa meninggal dia juga bilang, you're my best son lah. I didn't know gitu, dia bilang ternyata thank you banget gitu. So kind of when my dad passed away, I'm grateful that I actually ada stay by his side. Cuman aku sedihnya tuh aku jadi marah sama Tuhan kan, kayak God, bukannya aku udah ikut School of Theology, bukannya aku udah doa katanya bakal sembuh. Yang lucu papa sebelum meninggal tuh paginya ada orang prophesy bahwa papa tuh akan sembuh, tapi akhirnya meninggal. I remember when my dad passed away on that bed, Koko juga bilang kayak gini, Tuhan, aku punya faith juga mati di sini ya. Aku udah gak mau meninggal. I remember saying that gitu. So you were like we were sampai tonjok-tonjok tembok men di ICU di bawah, yang di sini kan rumah sakit sini doang. Rumah sakit di sini doang. So that was like the darkest moment in my life sih ever. And then I keinget yang si my godmother bilang, you will go through wilderness, but I didn't realize it's so crazy. Udah nggak ada duit, utang orang, papa meninggal. Terus abis papa meninggal, our grandpa kan pass away juga kan, sebelum our dad. Jadi gini, our grandpa itu from our mom side. Our mom side. Jadi kongkong kita meninggal from our mom side, si Bacundi Winarsto. Abis itu after that, his dad. Nah, his dad punya brother. Sebenarnya you know what? After my dad passed away, 2 weeks later, Christine meninggal in the same ICU, right? Oh iya. Crazy loh. 2 weeks. Christine itu seumur sama Koko. Then after that, the 3rd month, my dad's side, my grandfather, passed away. So okay lah, itu udah kayak the darkest moment in my life. Jadi forget it. Jadi what did I do? Udah nggak mau kerja lah. I was like thinking, ngapain gue kerja? Mungkin besok gue mati gitu kan. So because the depression, the trauma, everything was there, and I throw away every CDs of worship. I throw away. I don't even want to go to church. I stop contacting all my friends yang ke gereja. It's like, tetapi kerennya mereka kalau teman baik tuh mereka doain sih. Jadi mereka biarpun nggak apa-apain mereka doain. So that's how everything relates lah. Jadi papa. Tapi akhirnya papa meninggalnya ya juga di dalam Kristus sih. Cuman ya Koko sendiri yang kayak susah banget gitu loh. I know you guys are also very concerned, right? I remember your brother was telling me, aduh, lihat Koko pingsan kayak gini kayaknya gimana ya, faith-nya tuh among all the cousins kan paling on top ya. Iya, dia paling Jordan paling. Iya, kalau happen kayak gini gimana ya? Your brother was telling kayak he's very concerned. Sebenarnya the whole family very concerned about my faith gitu kan. Enggak, karena Koko Jordan itu yang one of the cousins yang akan selalu ingetin kita semua untuk kembali ke Tuhan Yesus dan segala macam, ya Koko Jordan gitu.
So waktu itu nggak ada yang balikin. Jadi karena kita semua kayak ya santuy soalnya anaknya say. Tapi I'm very grateful for our family. Yeah. Ketika papa meninggal, we went to Bangkok. Then after that he sponsored us to Hong Kong juga. So traveling actually kind of like make us more lebih kayak help us untuk lebih lupain lah intinya. Tapi ya udah kayak gitu aja jalan-jalan. Tetapi we never really work sih. Gitu. Yeah, I literally gave up working. I literally gave up my dreams for almost 3 months ya. Depresi at home, never go out kan, Koko nggak keluar kemana-mana juga kan, jadi akhirnya pas di rumah cuman baca buku, lagi kayak tunggu mati aja sih. Jadi literally kalau pas kayak jam 6 gini kayak Koko udah kayak ada takutnya gitu, udah nggak pengen keluar lagi. So that's how my life was like every day. Habis itu baru yang namanya miracle happen. So miracle happen. Yes, so something happened. Pas hari ke-56 papa meninggal. I see my dad's spirit come back, kayak ngintip gitu loh pas Koko lagi tidur, ngintipin gitu kan. So Koko like kind of like okay what's that gitu, and I thought I was dreaming aja, tapi ya udah Koko ignore gitu. Nah sampai pas hari ketiga pas Koko ke Singapura sama mama, waktu itu I remember why I want to go to Singapore. I told my mom udah nggak, I cannot take it anymore. I feel so useless. I need help. I need to meet my pastors, my friend untuk doain lah atau curhat aja kalau di Indonesia kan nggak ada temen. So I say ya udah Koko mau ke Singapura waktu itu, dan di sana baru my mom told me kayak kayaknya I saw your dad deh. Pas 3 hari yang lalu I was like no way, jam berapa mam? Terus mama bilang jam 5:30. It was exactly the same time I saw my dad juga waktu itu. So kayak oh no, what is this? Dan inside my heart aku like ngeri gitu loh. Jangan-jangan papa punya arwah gentayangan ya, nggak masuk surga kan. I was like so stressed again. Tapi ya again itu one of the miracles that happened, dimana when I was so stressed, aku juga kayak every night I cannot sleep, I will wake up every night and I will just curse and swear. Kayak aku pernah bilang kayak gini sih, kayak tega banget ya Tuhan ya, jadi Tuhan kok tega banget sih, just let me go through all this gitu kan. Dan sometimes at night I will just wake up, I will also say nggak mau kerja lah, mati, aku kerja juga mati, nggak kerja juga mati, aku tunggu aja gitu loh. So that became like very unhealthy kan, so that's why I flew to Singapore. But di Singapura itu yang menjadi sebuah that moment yang menjadi sebuah turning point and miracle sih. I remember pas hari Minggu, tadinya Koko udah gak mau ke gereja kan, cuma waktu itu orang bilang udahlah ke gereja sekali aja. So I went there. Pas banget pastor dari Korea udah tua. Biasanya kalau dia ngomong Koko pasti tidur, man. He owns the largest church, but when he was there, dia langsung ngomong kayak gini. Hari ini aku mau ngomong tentang kekekalan. Kekekalan, which is like the life after death. I was like, no way, what is this, man? Jadi life after death. Yes, life after death. Dia langsung bilang kenapa Tuhan Yesus membawa muridnya naik ke gunung untuk lihat Musa dan Elia yang sudah lama meninggal. Kok langsung kayak oh no, iya ya, kenapa Tuhan kasih Koko lihat arwah my dad gitu loh. Terus langsung lah pastornya bilang karena dia bilang life after death itu ada. I was like I cried, man, I cried. I just literally cried. I know my dad still alive there, biarpun udah nggak on this earth. Terus because Jesus wants the disciple to know that there's life after death and you have to work there again gitu loh. So langsung kebuka kalau punya kepikiran. And then from then dia bilang kayak gini, keren banget dia bilang. Di sini mungkin ada orang yang feel that the life is so meaningless. Oh, I cried. I just cried. I know waktu itu Tuhan lagi ngomong sama Koko personally. Terus dia langsung bilang kayak gini. Do you know what is your purpose here on earth? Wah, Koko langsung nangis lagi. Dia bilang your purpose here on earth adalah untuk mempersiapkan diri kamu untuk kehidupan kekekalan dan juga mempersiapkan orang lain sekitar kamu untuk mempersiapkan mereka untuk hidup kekal juga. The moment he said that, Holy Spirit, aku langsung dengar suara kayak gini. Kalau bukan kamu Jordan, Papa nggak ada di sini. Karena kamu sudah mempersiapkan Papa. Oh my gosh. Koko langsung nangis, man, nangis. Dan Koko itu kan orang Korea ya. Sebelah Koko omuni Korea gitu, tante-tante Korea. Koko nangis terus. Ajuma gitu.
Koko nangis terus orang Koreanya bilang, wow, you're so anointed ya, kayak the spirit of God. She doesn't know my dad just passed away. Dia kira kayak ada presence of God. Ya memang presence of God aja very strong sih pas because I know waktu itu ya Tuhan harus pass the message to me. Yeah. Wah, the moment when I heard that voice, I became, Koko langsung kayak gini. Okay, God, let's work. Mau kerja apa hari ini? Koko langsung kayak gitu. Langsung kayak the depression gone, everything gone. Kan Koko tanya, okay, God, let's work. Ayo kerja. Cuman gak ada duit. I heard this voice. Dia bilang, you write your business plan to me. What you want to do, then you present it to me. Proposal, benar, it's proposal, business proposal. So, Koko nggak ada duit kan waktu itu kan. So I remember after balik ke Jakarta, Koko cuma tulis aja. I remember I just slightly want to say, aku pengen educate people karena nomor satu sebelum Papa meninggal, kita promise kalau Papa sembuh, kita bikin sekolah yuk untuk educate orang bagaimana cara live healthy, bagaimana cara positif. So that was like one of the reason why I want to teach gitu kan. So itu nomor satu. Terus nomor dua, I went through seminars, classes yang change my life gitu loh. I said, wow, kalau aku bisa punya classes yang meaningful. Waktu itu Koko dapat idenya tuh dari itu Kangen Water Seminar, MLM, Bo. Ingat gak? Our aunt dulu ikutan aunt. Kangen Water with his mom juga. Jadi kayak our whole family pakai Kangen Water. Iya, jual Kangen Water kayak alkaline. Tapi boleh ya, kalau mau ada yang pesan Kangen Water ke Meti Winarso ya. Nelly Winarso juga boleh. Jadi I remember waktu itu I travel around Indonesia, Semarang, Medan, jual Kangen Water. Jadi pas udah Koko nggak ada duit, ya udah Koko ikut kita punya auntie travel to her friends dan Koko yang present jualan Kangen Water. Dan dari sana biarpun kita jualan mesin doang, I see how people's mind are set free gitu loh, kayak padahal gue cuma jual mesin, tetapi pas Koko jualan mesin, Koko tuh ajarin bagaimana caranya live healthy. Kita cuma educate people tentang asam dan basah, cuman kayak gitu doang, dan it just set people free, and then people just buy. Then I was like, I want to make conferences, I want to make seminar untuk educate people. So that's how actually I got started. Cuman I wrote down business proposal, I prayed. You know what happened? Another miracle, crazy. Koko 3 tahun nggak pernah close deal di properti. Koko kan kerja properti waktu itu, nggak pernah close deal. Terus temennya kita punya auntie, Tante Nelly, want to buy property. Padahal Koko udah tolak loh. Koko waktu itu depresi ya. Aku tolak, kasih teman kasih teman aja yang di Singapura untuk entertain. Udah lihat satu properti di Singapura, udah 1 hari loh tour around lihat properti. Terus dia balik ke Koko, dia bilang, Jor, nggak ada yang struck, Jor. Kamu aja deh pilih. Jor, kamu aja pilih aja, nanti aku beli gitu. Dan hati gue, masa lu udah lihat satu Singapura, gue pilih terus lu beli. Terus beneran, Koko bilang, coba deh mau gak? Terus pas kalau di Singapura kan waktu itu kan, so pas di Singapura dia lihat, oke, langsung kasih cek. Dan Koko pas terima cek was like, first time in my life that check is like $20,000, man. Yeah. It's like $20,000. I've never ever have that bank account kan. 200 juta guys. 200 juta. I was like, oh no. So after that, 2 weeks later, cece-nya my client bilang, dia bilang, oh my client come back to me and say, cece-nya mau beli. Terus cece-nya kesana, terus dia lihat, okay, give me another check. I was like, calculate. Dan amazingly, pas dalam 3 bulan, all my clients yang dulu nggak pernah beli, Jor mau beli. I remember closing 7 deals within 3 months. Aku pernah close deal yang keren, tau gak ya kan? Pas driving di Jakarta, my client di Jakarta bilang, Jor mau dong beli properti di Singapura. I was like, tapi aku lagi di Jakarta, nggak apa-apa, aku kasih cek. I go to Pantai Indah Kapuk, ambil cek, transfer ke Singapura. Sehebat itu loh. I close deal, mereka nggak usah ke Singapura, mereka tinggal kasih cek. Oh man, I was like, wow, this is like the greatest dream ever, man. Dalam 3 bulan kaya, Bo. Ya kan? Dari yang say. Terus ya kan? Ke Vegas, say. Ke Vegas, Bo. Kita pergi Vegas satu keluarga, dia bayarin makan, say. Di paling tempat mewah, you know. Sekali makan $100 ya? Iya, I remember I spent about $2,000 plus. Iya, 20 juta lah. Enak nggak apa-apa, 20 juta sini lah gue bayar birthday gue. Orang kaya, you know, orang kaya.
Pokoknya within 3 months I got a lot of money. Habis itu I just realized, wow, ternyata Tuhan bisa kayak kasih seseorang kalau mau jadi kaya tuh dalam 1 hari bisa. It was that day yang I really experience. He can make you rich within 1 day, ya he can make you poor juga within a day kan. So that's how aku lihat, aku belajar banyak banget lah dari my dad's experience sampai jatuh bangunnya. Dan gini, kalau kita udah dapet duit, lupa Tuhan, Bo, ya kan? Gak bener-bener lupa Tuhan sih, tapi ya kayak lupa purpose lah. Jadi I kept on doing property, karena kan duitnya banyak banget di sana. So I kept on earning a very good money for 2-3 years. I got top producer terus kan di sana. So ya ujung-ujungnya setelah apa namanya udah jalan 3 tahun, I felt empty sih, Pat. I really feel empty. Koko langsung kayak kepikiran kayak yang tahun 2012 yang Tuhan bilang prepare yourself for eternity itu. And also your proposal. The business proposal itu. Nah itulah mungkin yang dari sana Koko baru. I remember it was like 31st December tahun 2013. Itu Koko jaya-jayanya banget. But I choose to stay at home, old and new. Koko tulis lagi di buku. Koko bilang, as much as I am very grateful for the life that I live now, but I know this is not the life that you want me to live. Dan I know ini juga sebuah comfort lah for me untuk kayak lepasin semua hal itu. So I told God that I know you have something great plan for me, but I know this property is not one. Itu Koko ngomong itu, makanya akhirnya I decided to slowly find another new business lah, which is lead to maubelajarapa.com gitu. So that's my faith journey lah intinya. So bagaimana caranya untuk Koko naik turun lagi ya gara-gara papa meninggal, tapi kelihatan rohnya, terus ada sebuah suara lagi, dan itu yang terus dapat blessing lagi, itu kan naik turun lagi. Dan di sana yang Koko langsung percaya banget bahwa everything that you have to go through in life, God is trying to teach you something sih. When I kalau pas Koko lagi depression, I will never get the blessing. Pas Koko udah lepasin semua depressionnya, blessingnya langsung datang cepet gitu. So I think it's about mindset. I learned what my spiritual journey is. I learned about mindset. I learned about giving back. I learned about positivity. I learned about impact. I learned the most important thing adalah, tahu gak? Nothing in this world is permanent. Nothing. Kekayaan, mobil, fame itu nggak apa namanya, itu fade away. Itu yang I learned when my dad passed away, because I told God, like, even until today if with all the success that I have, I said I can never buy back the time that I have with my dad kan. Jadi I say everything is so temporary, Tuhan. Give me some work. I told God this, give me some work, kerjaan yang lebih bisa long last, yang even when I die ini masih bisa long lasting. Even when I work, ada sebuah kekekalan yang di kerjaan Koko gitu. So this is how I pray sih. Pemirsa. Ya, tapi you have to go through all this. Iya. To realize that, ya kan? Itu gila, itu sih. Aduh, emang dijorokin dulu baru. Gitu. Udah depression, udah ditendang sampai udah lost faith, terus dapat faith. Tapi the most amazing part is when you come back again to that faith, it just grows stronger. When I built Mau Belajar Apa, I told God this. I don't want to stress, karena stress is the number one causing for cancer, you know. So makanya I always tell people, don't be stressed. Depression, trauma, stress itu release some chemical in our body yang menjadikan cancer. Makanya I always believe in mindfulness, meditation, positive thinking. It is for your good health sih. So even when this is during the tough time juga, Koko juga pengen kasih tahu positivity bahwa this message that work, money kalau hilang dalam 1 hari bisa. I mean God, if He wants to bless you, He can sih. Cuman kalau your health susah. So you have to learn to manage your stress juga. Kalau if you're stressed, Pat, you just need to learn, because stress is the one that costs everything down. Gitu. Okay, thank you so much Koko for sharing your faith. Sama-sama. And I hope you guys get inspired by his story. Semoga juga ini bisa memberikan blessing, dan juga mungkin dengan kalian menonton ini, kalian yang di rumah juga get through what he get through.
punya pergumulan dalam hidup kalian. Pokoknya thank you so much for watching and don't forget to subscribe, like, comment, and also turn on notification, and don't forget to follow his IG. Bukan hanya mau belajar apa, tapi his own personal IG, Jordans. Karena I love to read his IG story karena very inspiring and motivation. Thank you juga. Yes, thank you. See ya. Tapi lanjut lagi, Say. Lanjut lagi bersambung, you know. Koko inget banget pas Koko mau jalanin website yang buat properti. Bukan ada suara sih, yang di start aku lihat kayak gelap banget gitu loh, kayak logiknya tuh bagus, dengan duitnya tuh bakal gede, cuman kayaknya kok gelap gitu, gelap aja lah, kayak ada satu blockage di sana. Yang di properti tuh profitnya banyak, tetapi passionnya nggak di sana. But di sini purpose and passion ada, well profitnya nggak ada. Nah itu deh, wah susah banget sih. Apa namanya? God, if you want me still stay in mau belajar apa, kamu kasih big project, dikasih prakerja, Bo.